वेलकम बैक नाज़रीन, आप हमारी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं मेरा घर मेरी जन्नत, और अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कलीग शहजाद रजा। शहजाद खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया याज, और यकीनन खासी अभी मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था और पीएफ वाली खबर आपने ब्रेक की। यकीनन ज़िंदगी चलती रहेगी, काम होता रहेगा, और कोरोना वायरस जितना मर्जी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी के सफ़र को हम जारी रखेंगे। और जैसे हुकूमत वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल को देखते हुए फैसला कर रही है, अब लॉकडाउन का अरसा तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन कुछ कारोबार जो इस वक्त जिनको अशद ज़रूरत थी फौरी तौर पर खोलने की, उनको रिलीफ दिया गया है। और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आज की जो खबर थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2% शरह सूद में मजीद कमी की है, जो 9% सिंगल डिजिट में आ गया। इससे जो अभी इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत को फायदा इस तरह से होगा कि हुकूमत ने जो कर्जा वापस करना है, डोमेस्टिक डेट की बात हो रही है जो तकरीबन 30,000 अरब रुपए के करीब है, उसमें रिलीफ होगा, और एक क्वार्टर में हुकूमत 200 से 300 या 500 अरब तक बचा सकती है। और ये वो पैसा है कि जो एहसास प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया है, उसके जरिए जो 12,000 रुपए आपने लोगों को देने हैं, उसमें ये यकीनन मददगार साबित हो सकता है। अगरचे इस पर अभी भी जो कुछ मईशतदान है, कुछ ताजिर बरादरी है, वो कह रही है कि मजीद इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, तो उस पर यकीनन बात हो रही है। और खास तौर पर एक बात का मैं और जिक्र करना चाहूंगा कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंटरनेशनल कम्यूनिटी से, बड़े बड़े आलमी इदारों से और उन डेवलप कंट्रीज से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके कर्जों में उनको रिलीफ दिया जाए। पाकिस्तान ने और दीगर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने हर साल अरबों डॉलर वापस करने होते हैं इंटरेस्ट की मद में या कर्ज की अदायगी की मद में, उसमें रिलीफ की वजीर आजम ने अपील की थी। पाकिस्तान ने 2021 तक तकरीबन 12.5 अरब डॉलर का जो कर्जा सूद समेत वापस करना है। इस पे जो G20 का इजलास हुआ सऊदी अरब में, उसमें असूली तौर पर यह फैसला तय पा गया है कि दिसंबर 2020 तक रिलीफ दिया जाएगा इन ममालिक को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तकरीबन 70 के करीब ममालिक हैं, और ये बड़ा एक खुशाइन है इसका। अगरचे टर्म्स ऑफ रेफरेंस और इसके जितने भी लवाजमात हैं वो IMF इसके तय करेगा, लेकिन इन प्रिंसिपल ये फैसला हो गया है। इसी पर बात करेंगे। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, इकोनॉमी को बहुत बेहतर समझते हैं। आरिफ हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सवाल सर ये है कि सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट रेट कम किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आपके ख्याल में ये इस वक्त जो मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं कोरोना वायरस के सबब, इसमें कितना मददगार साबित होगा? आई थिंक ये बहुत ही खुशाइन फैसला है स्टेट बैंक की तरफ से, और बहुत टाइमली फैसला है। जैसा कि जो है वो तमाम बिजनेसेस ये डिमांड कर रहे थे, और इसको बहुत जो है वो क्विकली रिस्पॉन्ड किया गया है। इसकी आई थिंक जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एज ए होल जो है ये मुल्क के अंदर जो है वो बिजनेसेस की लागत को कम करने में अहम रोल प्ले करेगा। इसमें जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो इतनी महंगी हो गई थी उसमें कमी आएगी, तो उसमें जो है वो डिमांड्स आएंगी, और वो डिमांड्स आएंगी तो फिर ये है कि अशिया सर्फ में जो है वो डिमांड आएगी, और इंडस्ट्री का पहिया जो है वो चल सकेगा। फिर सबसे बड़ी जो खुशी की बात यह है कि इसके गिरने की वजह से खुद पाकिस्तान के बजट पे जो है वो सालाना 500 अरब रुपीस का जो है वो बोझ कम होगा, क्योंकि खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा बोरोर है। तो उसकी वजह से उसके बजट के ऊपर भी जो है वो प्रेशर में कमी आएगी। अच्छा, और आपने बहुत जी जारी रखिए। और आप जिस तरीके से अभी मेंशन कर रहे थे, आई थिंक ये कोरोना वायरस के बाद मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान इस पर काबू पा लेगा, और जो इस वक्त इंटरनेशनल सपोर्ट जो पाकिस्तान को नजर आ रहा है, जैसे IMF 1.4 बिलियन डॉलर की फैसिलिटी की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1 बिलियन डॉलर की फैसिलिटी की बात हो रही है, और फिर आपने जो G20 का बताया, G20 का पाकिस्तान को जो है वो कोई 12 बिलियन डॉलर्स की जो है वो बोझ कम हो जाएगा या डिफर हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने अगर ये कोरोना वायरस पे जल्दी से काबू पा लिया इंशाल्लाह ताला, और जो इंशाल्लाह हम पा लेंगे, तो उसके बाद जो है वो आई थिंक पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत बेहतर इजाफा होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो रिलीफ जो मिलेगा G20 से सारे डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान को, तो ये जो अरसा है रिलीफ का, ये तो इंटरेस्ट पीरियड में शामिल नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग यही होनी चाहिए?
یہ اس میں شامل ہوگا. آئی تھنک یہ تمام چونکہ ایک یہ فیسلٹی بنے گی. مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی آبلیگیشن ہے 1 مئی سے لے کے 31 دسمبر 2020 تک کی، وہ ساری آبلیگیشن جو ہے وہ کا ایک فیسلٹی پیکیج بنے گا. اور وہ آپ کو اس وقت جو ہے اس کی پیمنٹ مؤخر ہو جائے گی، ڈیفر ہو جائے گی، اور اس کا جو ہے وہ ایک پیکیج ہوگا جو اگلے 3 سال کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ پے ایبل ہوگا. تو جو ہمارے انویسٹرز کو دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے تقریباً پاکستان کی آبلیگیشن جو ہے وہ کوئی $12 بلین کے قریب بنتی ہے 2021 تک. بالکل آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ میں عارف صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بظاہر اگر کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی بات کریں تو بہت بڑا نام ہے. عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب حکومت کی طرف سے مراد کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری سے جڑی جتنی دیگر صنعتیں ہیں انہیں بھی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، انویسٹمنٹ ریشو آپ کے خیال میں کتنا اوپر جائے گی جب حکومت یہ اعتماد دے رہی ہے ہمارے سرمایہ کاروں کو خاص طور پر اس میں انویسٹ کرنے میں، اگر ہم پراپرٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو؟ آئی تھنک دیکھیں اوور آل تو اس وقت جو ہے وہ تمام انڈسٹریز کو پہلے ریوائیو ہونا ہے، ان کو کنسولیڈیٹ ہونا ہے. تو آئی بلیو کہ اس وقت جو جتنے بھی حکومت نے پیکیج دیے ہیں وہ سب پیکیج جو ہے نارمل حالات میں شاید نہ آ پاتے، لیکن یہ ان حالات کے اندر حکومت نے جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے اس کو ریئیکٹ کیا اور یہ سارے پیکیج آئے. خاص طور پہ جو کنسٹرکشن کا پیکیج ہے اور اس میں انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا آرڈیننس ایک آدھ روز کے اندر جو ہے وہ ایشو ہو جانا چاہیے. اور اس میں خاص طور پہ دو چیزیں کریٹیکل ہیں، اور وہ کریٹیکل یہ ہے کہ جو الٹیمیٹ بائر آف پراپرٹی ہوگا، یعنی جو اپارٹمنٹ بائی کرنے والا ہوگا، گھر خریدنے والا ہوگا، یا جو دکان اور آفس خریدنے والے ہوں گے، ان سے جو ہے وہ سورس نہیں پوچھا جائے گا. آئی تھنک اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہوں گی. اس میں ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھے گی، اور ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھے گی، اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھے گی تو پھر ظاہر اس سے جڑی ہوئی تمام صنعتوں میں جو ہے وہ تیزی آئے گی، اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے. اچھا، کمنگ بیک ٹو انٹرسٹ ریٹ، جی عارف حبیب صاحب، آپ نے کہا کہ 500 ارب روپے حکومت پاکستان ایک سال کے دوران بچا. تھوڑا سا اس کو آسان لفظوں میں بتائیے گا کہ جب شرائع سود کو آپ 1% یا 2% کم کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ جن بڑی بڑی کمپنیز نے یا عام لوگوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہیں ان کے انٹرسٹ ریٹ میں بھی کمی آ گئی، اور کیونکہ آپ نے کہا حکومت پاکستان بہت بڑی بورور ہے تو یقیناً جو اوور آل اس کے قرضے ہیں اس میں بھی 2% کمی آ گئی. تھوڑا سا آسان کر کے اسے بتائیے گا. جی بالکل، جو ہمارے اپنے پاکستان کے جو قرضے ہیں اور خاص طور پہ جو روپی میں جو قرضے ہیں وہ کوئی جو ہے وہ 30 ٹریلین کے قریب ہیں، اور اس پہ اگر 1% جو ہے وہ میں کمی آتی ہے تو تقریباً وہ 250 سے 300 ارب روپے جو ہے وہ ہماری لاگت جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ کی حکومت کی کم ہوتی ہے. تو 2% گرنے سے جو ہے وہ تقریباً 500 سے 600 ارب روپے، اور یہ اگر ہم لیں کہ کچھ دن پہلے سے لے کے اب تک جو ہے وہ تقریباً 4.25% جو ہے وہ کمی آ گئی. تو یہ 4.25% کمی آنے سے کوئی سالانہ جو ہے وہ 1 ٹریلین روپیز کی یا 1000 ٹریلین سے زیادہ کی جو ہے وہ حکومت کی جو انٹرسٹ پیمنٹ کی کاسٹ ہے اس میں کمی ہوگی. تو ظاہر بجٹ پہ اس کا بوجھ جو ہے وہ کم آئے گا، تو پھر باقی جو وسائل ہوں گے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور سوشل سروسز کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو سکے. آپ لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں ایک بڑی جو ٹرم پچھلے دنوں چلی ہاٹ منی کی، اور جو فورن انویسٹر ہے جو پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے، جب یہ شرائع سود کم ہوگی تو کیا فورن انویسٹمنٹ اسی جذبے کے ساتھ آئے گا جیسے 13% پر وہ آ رہا تھا؟ آئی تھنک آئے گا. اگر روپے میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ نظر آئے گی. دیکھیں دو چیزیں حکومت کو اس حالات میں کرنے کی ضرورت. اب جتنے سارے پیکیج آ جانے کے بعد آئی تھنک یہ بزنس انوائرمنٹ کافی اچھا جو ہے وہ ہو جائے گا. لیکن جو گورنمنٹ کو دو چیزیں کرنی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ روپے کی ویلیو کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ جو ڈی ویلیویشن ہے، یہ ڈی ویلیویشن جو ہے وہ کلر ہے، کیونکہ یہ پھر مہنگائی جو ہے وہ کا باعث بنتا ہے، اور جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر انفلیشن کے ریٹ جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر انٹرسٹ ریٹ کو بھی اونچا رکھنا پڑتا ہے. تو اگر روپے کی ویلیو کو جو ہے وہ حکومت نے اچھے طریقے سے قابو کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کم انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ سسٹینیبل بنایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے اور پاکستان پہ تیز رفتاری سے ترقی کرے گا. خاص طور پہ اس وقت اب ضرورت اس بات کی ہے کہ GDP گروتھ جو ہے وہ تیزی سے ہو.
जब जीडीपी ग्रोथ तेजी से होगी तो तमाम हमारे हाई डेट के इश्यूज और दूसरे हमारे टैक्स कलेक्शन के इश्यूज और वो सब उस पर डिपेंडेंट है। तो जब ये चीजें स्टेबलाइज होंगी तो जीडीपी ग्रोथ में जो है वो इजाफा होगा, नई इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और खासतौर पे अगर ये डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आई तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर से काफी फिर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा आरिफ हबीब साहब, इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा जी, जो आपने जिस तरह अपनी गुफ्तगू के इब्तदाई में कहा था और शहजाद भी इस तरफ इशारा कर रहे थे, ये जो G20 ममालिक की जानिब से और IMF की जानिब से जो कर्जे हैं इनमें रिलीफ देने का जो ऐलान किया गया है, पाकिस्तान की इकॉनमी पे इस पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या हम मजीद स्ट्रेंथन होंगे? हमें किस हद तक इससे बेनिफिट हासिल कर पाएंगे इससे? देखिए, एक तो ये है कि जो पाकिस्तान के बिजनेसेस हैं, पाकिस्तान के बिजनेसेस के लिए जो है वो साजगार माहौल होना चाहिए, और उसके लिए हमारा रुपया जो है वो स्टेबल होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, हमारे यहाँ लोगों में कुव्वत खरीद जो है उनकी बढ़नी चाहिए, लोगों को रोजगार होना चाहिए। ये तो लोकल लोगों के लिए जो है ये है, और आवाम के लिए बातें हैं। और उसमें खातिर ख्वाह पैकेज के जरिए जो है हुकूमत ने बहुत सारी चीजें अवेलेबल की हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है हुकूमत के फाइनेंसिस पे प्रेशर रहता है, और उस फाइनेंसिस पे प्रेशर रहने की वजह से जो है वो बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो उस पे अगर प्रेशर कम होगा तो ये G20 की इनिशिएटिव और IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए कम अज कम हुकूमत को एक वक्त मिल जाएगा, साल 2 साल का जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। उस रिलीफ के मिलने के साथ उनको चाहिए कि वो ऐसी मुआशी पॉलिसी को जो है वो अपनाए कि जिसकी वजह से मुल्क में टर्न अराउंड आए, नई इन्वेस्टमेंट आए, लोगों के रोजगार के मौके बढ़े, और उस पर एक उनको मौका मिल जाएगा, हुकूमत को एक वक्त मिल जाएगा जिसको कहते हैं, और वो वक्त मिले तो उसको बहुत अच्छे तरीके से फिर इस्तेमाल करना चाहिए हुकूमत को अच्छी मैनेजमेंट के जरिए। अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और भी पाकिस्तान में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, अब जब उनको ये कर्जों में रिलीफ मिल रहा है 2% का, तो अब कोई वजह नहीं है कि वो अननेसेसरीली लोगों को ले ऑफ करें। तो मेरे ख्याल में आप समझते हैं कि इससे कम से कम उनको इतना रिलीफ तो मिल जाएगा कि जिस स्टाफ को वो पहले निकालना चाह रहे थे, अब कोशिश करें कि ना निकालें, और जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी ना बढ़े, उसमें कुछ कमी आ जाए। नहीं, आई थिंक इस किस्म का कोई माहौल नहीं है। मैं जो सबसे अच्छी चीज इस पीरियड में मैंने देखी है कि एक तो ये है कि हमारे मुल्क में आई थिंक इस पीरियड के अंदर जो है वो यूनिटी बढ़ी है, सूबों में यूनिटी बढ़ी है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो है लोगों में नरमी आई है। मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मुख्तलिफ इदारे लोगों की फलाह के लिए और खासतौर पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, और कॉरपोरेट्स भी उसमें बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो मुझे कभी उम्मीद है पाकिस्तानियों से और पाकिस्तानी बिजनेसमैन से कि इंशाल्लाह वो ले ऑफ नहीं करेंगे और अपने एम्प्लॉइज को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर करेंगे। और जबकि अब ये है कि कुछ ये है कि बड़ी लॉकडाउन में भी जो है वो कमी आ रही है, कुछ दोबारा से काम जो है वो SOPs के साथ जो है वो शुरू हो रहे हैं, और ये अगर इंशाल्लाह चलते रहे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी सूरत आएगी कि लोग जो है कोई ज्यादा ले ऑफ वगैरह हों। अच्छा, इसके साथ साथ आरिफ हबीब साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को ज़ाहिर है चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारे पास एक मौका है हमारे सनतकारों के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, कि हम इन्हें नए खतूत पर इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इस तरह का चैलेंज शायद कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यकलख्त आपको तमाम चीजें बंद करनी पड़ जाएंगी, पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो आगे पीछे हो जाएगा। तो हम कुछ नए खतूत पर सोचेंगे इस बारे में, हमारे इंडस्ट्रीज जो है। जी बिल्कुल, आई थिंक देखिए ये जो माहौल है इसमें ज़ाहिर एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्ट होने जा रहा है, और एक्सपोर्ट अफेक्ट होने इसलिए जा रहा है कि दुनिया पूरी जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन में है। तो वो लॉकडाउन की सिचुएशन में है तो वहां से अगर डिमांड नहीं आएगी तो ज़ाहिर हमारे एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्ट होंगे। लेकिन हमारी GDP जो है वो बहुत ज्यादा इंडिजिनस मकामी सनतों पर जो है वो बहुत डिपेंडेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमें जो है वो एडवांटेज है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को और हुकूमत पे कर भी रही है, तवज्जो भी दे रही है कि हमारा एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, आपका IT, आप ये सेक्टर्स जो हैं में जो है वो ज्यादा जो है वो तवज्जो इंडस्ट्री, ये इन शोबों में ज्यादा जो है
وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے پلرز ہیں 4-5 ہمارے, اور یہ ہوم ریمیٹنسز. جس طرح میں اگر دوبارہ سے کہوں تو ایگریکلچر, کنسٹرکشن, انڈسٹری, آئی ٹی اور آپ کے ہوم ریمیٹنسز, یہ 5 ہمارے جو ہے بہت ہی اسٹرانگ پلرز ہیں ہماری اکنومی کے, اور اس پر ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے. اور ان کو اگر ہم نے خاطر خواہ جو ہے لک آفٹر کیا اچھے طریقے سے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو روزگار دینے کا ہے, وہ ان 4-5 ایریا سے جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ اچیو ہوگا اور سرو ہوگا. تو اس پہ کام ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ان سب میں ایکسپیرینس موجود ہے, اور اس میں اور زیادہ جو ہے وہ بہتر توجہ سے ان چیزوں کو ہم اپنی عوام کی بہتری کے لیے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا سا مارکیٹ فورسز کو کانفیڈنس دینے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک کمپیریزن کریں. 2008 میں لیمن برادر کولیپس ہوا, ایک پورا ورلڈ میں ریسیشن آیا, اس کا کرائسس آ گیا. اب بھی ایک ریسیشن ہے. ایشیا کی جو گروتھ ہے 60 سال کے عرصے میں پہلی دفعہ اتنی کم جا رہی ہے جو آئی ایم ایف کی پروجیکشنز ہیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت تو جو بڑے انسٹیٹیوشنز پر ان پر لوگوں کو اعتماد نہیں تھا, انہوں نے کہا ان سے دھوکہ کیا گیا, لیکن اب صورتحال ڈفرینٹ ہے. تو آپ کے خیال میں کورونا سے نکلنے کے بعد جب مارکیٹ ایک اپنے ری باؤنڈ کرے گی تو یہ کوئی آگے کی طرف جائے گی فوری طور پر, اس کا کوئی جو ایک ری ایکشن ہوگا مارکیٹ کا؟ دیکھیں انٹرنیشنلی تو بہت ہی حالات جو ہے زیادہ گمبھیر ہیں پاکستان سے, کیونکہ وہاں جو ایئر لائنز ہیں, ان کے ہوٹل بزنسز ہیں, ٹوریزم ہے, ریٹیلز ہیں, یہ بہت لارج اسکیل پہ ہیں, اور ان حالات کے اندر یہ سارے بزنسز جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بینکرپسی جو ہے وہ ہوں گی. لیکن پاکستان اس لحاظ سے یہ سارے کے ایئر لائنس میں کوئی بہت بڑی ہمارے ہاں کمپنیز نہیں ہیں, ہمارے ہاں جو ہوٹلز بہت زیادہ کوئی اتنے ایسے بزنس نہیں ہے, ٹوریزم کوئی اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے, ریٹیل اتنا زیادہ نہیں ڈیولپ ہے. تو یہاں ہمارے ہاں جو لوکل چیزیں ہیں ان کے لیے اتنے زیادہ بڑے مسائل نہیں ہیں جتنے انٹرنیشنلی مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2008 سے ابھی ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہم پاکستان اس وقت قدرے بہتر پوزیشن میں ہیں. بس سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ کورونا وائرس کو کس طریقے سے آگے جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ اگر قابو میں آ گیا تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اچھے دن ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک سوال اگر آپ ضرور ضرور. عارف صاحب یہ بتائیں کہ اکثر مطلب کم از کم میں نے نوٹ کیا ہے, اور آپ تو مطلب اس پر بہت ایکسپرٹ ہیں, کہ دنیا بھر میں سٹاک مارکیٹس اگر کریش ہو رہی ہوں یا بہت اوپر جا رہی ہوں, پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بڑا ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, آئی تھنک اس کے بھی مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان فیکٹرز کو کس طریقے سے جو ہے سمجھا جا سکتا ہے. تو ہماری جو ہے مارکیٹس آئی بلیو کہ ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی جاری رہی. حالانکہ بہت اس قسم کا ویو آ رہا تھا کہ اس کو بند کر دیا جائے. آئی تھنک یہ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو بند نہیں کیا گیا, اور ان حالات میں بھی جو ہے وہ مارکیٹ چلتی رہی. آئی تھنک ویلیوز ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ اچھی اور اٹریکٹیو ہیں, اور یہ جو مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو مارکیٹ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اکنومی ہوتی ہے, پولیٹیکل ہوتی ہے, انٹرنیشنل حالات ہوتے ہیں, کموڈیٹیز ہوتی ہے. تو وہ سب چیزوں کو اگر ہم کریں, لیکن اس کی یہی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے فیکٹرز کی, کچھ لوگوں کو دیر سے آتی ہے, اور کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک ریپرزینٹیو تو ہے یعنی ہمارے حالات کی. اچھا عارف حبیب صاحب, آخر میں یہ چاہوں گا اگر آپ یہ فرما سکیں کہ ہماری جو پاکستان کی خاص طور پر جو ایس ایم ایز ہیں, جو انٹرپرینیورز ہیں, جو اس سچویشن کا شکار ہوئے ہیں, وہ اس سچویشن سے کیسے ویٹ اپ کر سکیں گے, کیسے نکل سکیں گے, اور اپنے آپ کے سروائیول کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ اگر آپ ان کو دے سکیں. آئی تھنک ورسٹ ہٹ جو ہے وہ یہ اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹریز ہیں. آئی تھنک اس کے لیے میکینزم جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کو کس طرح زیادہ جو ہے وہ ہیلپ کی جا سکتی ہے, کیونکہ جو بڑی انڈسٹریز ہیں تو پھر بھی وہ آرگنائز ہیں, وہ کارپوریٹ جو ہے وہ سسٹمیٹک چلتے ہیں, ان کے ڈیٹاز جو ہے وہ بینکوں کے پاس بھی موجود ہیں اور حکومت کے پاس بھی موجود ہیں. لیکن جو اسمال اینڈ میڈیم سائز ان کی بیلنس شیٹس جو ہیں وہ اتنی زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی یا ہوتی نہیں ہیں. ان کے جو مسائل اور ان کے لیے جو لینڈرز کی جو ہیلپ اور سپورٹ ہے وہ حاصل کرنا بہت آسان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ان کو لینڈرز کو کمفرٹ نہیں دے سکتے. تو ان کے لیے آئی تھنک اسپیشل
अरेंजमेंट की जो है वो जरूरत है, ताकि उनको कोई ज्यादा जो है वो परेशानी ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और लास्ट में जिस तरह शहजाद को कह रहे थे कि हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज है उसका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा हिट ही वो हो रहा है। जी बिल्कुल, यकीनन आपने ठीक कहा, लेकिन जैसे वो उम्मीद का इजहार कर रहे थे, और अब ये जो इंटरेस्ट रेट कम किया है हुकूमत ने, इससे लग तो यही रहा है कि कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह मार्केट में कुछ पैसा इंजेक्ट किया जाए, कुछ पैसा वापस ना लिया जाए, ताकि ये लोग जो हैं अपने आप पर मतलब जिस तरीके से इस वक्त सर्वाइव कर सकें। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो प्राइमरी फोकस है वो लोग हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है और डेली वेजेस हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को ले ऑफ से बचाने के लिए मुलाजमतें उनकी कायम रहें, वो काम करते रहें, उनको तनख्वाह मिलती रहे। तो ये सारे के सारे जो फैसले हैं, ये उसी एक बड़े फैसले की एक जो प्रिंसिपल डिसीजन था उसकी कड़ी हैं कि कैसे हुकूमत ने अपने तौर पर इन प्राइवेट बिजनेसेस को, एंटरप्राइजेस को फैसिलिटेट करना है, सपोर्ट करना है। और जैसे आरिफ हबीब साहब अभी बता रहे थे कि जब इंटरेस्ट रेट आप कम करेंगे तो हुकूमत को खुद भी एक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी बोरोवर है जो डोमेस्टिक डेट है खास तौर पर हमारा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आदिल बशीर साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं एप्टेमा के, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आदिल बशीर साहब। सवाल सबसे पहले, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, आपकी इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। हम ये डिसीजन, टाइमली डिसीजन स्टेट बैंक की वेलकम करते हैं। एंड हमारी क्योंकि काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें हमारे सारे प्लांट्स की जो लेवरेजिंग है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, लेवरेजिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि ये गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने स्टेप्स अपने टाइमली लिए हैं। इन्होंने तकरीबन अब 4.25 इंटरेस्ट रेट पिछले एक महीने में कट किया है। इससे डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा इंडस्ट्री को, मगर हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हमारी इंडस्ट्री फिलहाल तकरीबन शट डाउन है। आज हमारा 70% जो माल है वो एक्सपोर्ट होता है, और आज एक्सपोर्ट मार्केट सारी यूरोप को आप देख लें, अमेरिका को देखें, वो बंद है। तो हमारी जो एक्सपोर्ट में 70% जो इंडस्ट्री है वो चल ही नहीं सकती। उसमें भी आप समझे कि कोई नॉर्मल आपके जो ऑर्डर्स होते हैं उससे वही 10 से 20% हमारे पास ऑर्डर्स रह गए, और वो भी अभी सर्टन नहीं है, बिकॉज इस दुनिया में इतने अनसर्टन टाइम्स में आपके पास, अब देखें, इंडस्ट्री प्लानिंग करती है 6 महीने के, आपके पास इन्वेंट्रीज होती हैं, पूरी एक प्लानिंग के साथ आप जो है सोर्सिंग है एक सीजन पहले प्लानिंग किया होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये इंटरेस्ट रेट तो डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा, मगर हमें जो एक्चुअल शट डाउन कॉस्ट इज मच हायर, एंड गवर्नमेंट जो है हमें हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, बट इसमें थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा आपने कुछ अंदाजा लगाया होगा शट डाउन कॉस्ट का? सर देखिए, हमारी टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $14 बिलियन प्रोजेक्टेड इस साल की थी। तो ये अब हम समझते हैं कि तकरीबन आप 30% जो है सिर्फ रह जाएंगी एक्सपोर्ट्स, जो हम अगर $1.2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स महीने की कर रहे थे, तो हम कोई 300 से 400 मिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मगर ये पता नहीं है कि ये कोरोना 1 महीने बाद ठीक होना है, मार्केट 2 महीने लगने हैं, 3 महीने लगने हैं, तो प्रोजेक्शंस देना बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करते हैं? इस शट डाउन कॉस्ट को आपको कैसे फैसिलिटेट करे गवर्नमेंट? देखिए, इंटरेस्ट रेट में तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट सूद कम किया है। इसके अलावा हमें, जैसे आरिफ हबीब साहब कह रहे थे, कि डोमेस्टिक हमारी जो मार्केट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी को चलाने में और हमारे जीडीपी में एक उसका सिग्निफिकेंट रोल है। तो कम से कम हमें जो डोमेस्टिकली हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं और बिक सकते हैं, कम से कम उन पे फैसिलिटेट गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। सही। आज उनका फोकस है कि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो सकता है उनको उन कंपनियों को इजाजत दी जा रही है कि आप चल जाएं और अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल जरूरी है, बट हमें लोकल डोमेस्टिक मार्केट को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आदिल बशीर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आदिल बशीर साहब के साथ मजीद जो सवालात हैं उनके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। काले रंग दा परांदा मेरे सजना
Zong 4G से करें किसी भी नेटवर्क पर WhatsApp वॉइस और वीडियो कॉल्स। *247# मिलाएं और पूरा महीना 4 GB WhatsApp के मजे उड़ाएं। Zong 4G। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़िज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन सी की मिकदार तुर्श फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन सी की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन ए भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन का जखीरा मौजूद होता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें विटामिन ए और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस किसी ऐसे मुल्क का सफर किया है जहां कोरोना वायरस की वबा मौजूद है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो घर पर रहें। फोन के जरिए अपने मुआलिज से राब्ता करें या हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले चेयरमैन अफ्तमा हमारे साथ मौजूद थे, आदिल बशीर, उनसे हम बात कर रहे थे। आदिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी शुक्रिया। आदिल साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है जब हम इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, पोस्ट कोरोना सिचुएशन की जब हम बात करें, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है, आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा इनको दोबारा चीजों को नॉर्मल होने में और वही तमाम चीजें वापस आने के लिए? ये जी कोरोना वायरस से पहले जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स पिछले 1-1.5 साल में लिए हैं, हमारी इंडस्ट्री तकरीबन फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रही थी और आज हम नई इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे। बट ये कोरोना वायरस की वजह से जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो तो प्रैक्टिकली शट डाउन हो गई है। जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि 6 महीने से 1 साल तो अभी इसका वायरस का जो इलाज निकलने में टाइम 1 से 1.5 साल दरकार है। तो हमारे ख्याल से बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज मेरे ख्याल से जी या हमारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को देखते हुए इस रिवाइवल ऑफ द इंडस्ट्री तकरीबन 1 साल इसको लगेगा जी। अब ये हमें नहीं पता जी कि ये 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, बट पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। आपकी डिस्पोजेबल इनकम पूरी दुनिया में अफेक्ट हुई है, तो इस वजह से बड़ा डिफिकल्ट है। बट हमारा एस्टिमेट है कि ये जी 1 साल से ज्यादा वक्त लग सकता है। ठीक। अच्छा आदिल साहब, ये जरूर बताइएगा कि ठीक है, आप मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, आपने $14 बिलियन की एक्सपोर्ट जो करनी थी अब वो नहीं होगी, जो मतलब $4 या $5 बिलियन रह जाएगी जैसे आप बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कॉस्ट सेविंग भी है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी नहीं चल रही तो उसका पेट्रोल भी ज़ाया नहीं हो रहा। मतलब मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त में कि जब आपकी वो कॉस्ट जो है वो नहीं आ रही, जो रनिंग कॉस्ट है, करंट एक्सपेंडिचर्स हैं, तो इसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो आपके साथ इस वक्त एम्प्लॉयड हैं? सर, हमारी कॉस्ट तो आ रही है ना जी। हमारी सिर्फ अगर आप किसी फैक्ट कोई सनत चलेगी नहीं तो उसमें क्या रॉ मटेरियल नहीं लगेगा और बिजली नहीं लगेगी। बाकी हमने कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह हम अपने वर्कर्स का ख्याल रखेंगे और सैलरीज जितना हो सका उनको सपोर्ट करेंगे। ये हमारा वन ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका आता है बिजली के बाद। उसके बाद जो हमारा सूद है उसमें डेफिनेटली 4-4.25% का कमी हुई है 1 महीने में। मगर आपने देखना है कि रीजन में क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं। अमेरिका में प्रैक्टिकली 0% इंटरेस्ट रेट है, यूरोप में ऑल्सो 0.25% रेट है।
بنگلہ دیش اور انڈیا ادھر بھی بہت ریڈکشن ہوئی ہیں ریٹ میں، اور انہوں نے اسپیشل پیکیجز دیے ہیں انڈسٹری کو تاکہ وہ سروائیو کر سکیں. ہم تو تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ 2 ہفتے کے اندر انڈسٹری آلموسٹ بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے، اور ہمیں سپورٹ چاہیے کہ آج اگر گورنمنٹ کو میں اگر ایڈوائز کروں تو کم از کم ڈومیسٹک مارکیٹ کو، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، کھولیں. جو بھی ایس او پیز ہیں آپ ابھی نہ کھولیں، 2 ہفتے بعد کھولیں. کم از کم ہم ڈومیسٹک مارکیٹ کا شیئر جو ہے وہ جو ہم چیز بیچ سکتے ہیں لوکلی، کم از کم وہ پروڈکشن ہماری بیک آن لائن آ جائے. لیکن یہ آپ دوست فرما رہے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور ہم لوگ اس چیز کے خوف کا شکار ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا تو یہ اسپریڈ نہ کر جائے، آپ اگر اپنی انڈسٹری کو، فیکٹری کو کھولیں گے تو یہ کیسے پھر روک پائیں گے، خدا نخواستہ اگر وہاں سے یہ اسپریڈ جو ہے اس کا زیادہ ہو گیا، جب تک کوئی ایس او پیز ڈیفائن نہیں ہوتی؟ سر آج کنسٹرکشن انڈسٹری گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کھول دینا ہے. جی. جو ڈیلی ویجرز ہیں جس میں آپ پلمبر کہہ لیں، الیکٹریشین کہہ لیں، وہ بھی جا رہے ہیں، کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. فوڈ انڈسٹری کھلی ہوئی ہے، جو اگر ایس او پیز اسینشل انڈسٹریز کے لیے بن سکتی ہے تو آئی ایم شیور ٹیکسٹائل انڈسٹری کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. ٹھیک، یعنی آپ کہتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی اس میں شامل کیا جائے؟ نہیں، شامل ود ڈیو ڈیلیجنس اپنے جو ریکوائرڈ ایس او پیز ہیں، بیکاز سیفٹی از نمبر 1. اس کو دیکھتے ہوئے جو چیز ہم کھول سکتے ہیں، بیکاز آج یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ لوگ کرونا سے زیادہ مریں گے یا ان امپلائمنٹ سے. جی، تو اس لیے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے، اور اس میں ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ بہت ریگولر انٹریکشن آلریڈی ہم کر رہے ہیں. بٹ اس کو ہم نے وی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں، بٹ اس کو ہم نے اگلے 1 ہفتے 10 دن تک فیصلہ کر کے انڈسٹری کو واپس جو چل سکتی ہے اس کو چلانا ہے. بیکاز یہ انڈیفینیٹلی اگر بند ہو گئی تو دین آج آپ کے پاس جو آرگنائزڈ سیکٹر میں لیبر ہے ان کو آپ یہ دیکھیں کہ مارچ کی سیلریاں پوری مل گئی ہیں، انشاءاللہ اپریل کی بھی ملیں گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک، یعنی اپریل تک آپ گارنٹی دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یقیناً آپ کی بھی مشکلات ہیں. ایک چیز ضرور بتائیے گا کہ اگر یہ آپ کی بات حکومت مان لیتی ہے، آپ کی انڈسٹری چلنے لگتی ہے، ڈومیسٹک مارکیٹ کو آپ کیٹر کرتے ہیں، تو کیا ڈومیسٹک مارکیٹ کو کیٹر کر کے ایٹ لیسٹ بریک ایون پہ آپ آ جائیں گے یا نہیں؟ نہیں سر، بریک ایون پہ نہیں آ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا سوال سے تھوڑا مختلف ہے. انہوں نے ابھی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اسٹیپ 1 میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو کھولنے کا وتھ ریکوائرڈ ایس او پیز. وہ انڈسٹری جو کھلی ایکسپورٹ کی وہ بھی 20 سے 30% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. مگر ہمیں جب ایک آپ بیڈ شیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کوئی ایک گارمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کا کپڑا لگتا ہے، دھاگا لگتا ہے، ایکسیسریز لگتی ہیں، اینڈ پورا ایک چین ہے. تو ہم جب تک سپلائی چین کو نہیں کھولیں گے تو اگر آپ ایکسپورٹر کو صرف کھولیں گے تو وہ ایکسپورٹر کے پاس اپنے پاس انوینٹری میں ہفتے کا 10 دن کی انوینٹری ہوگی نا جی. اس کے بعد وہ کپڑا، دھاگا، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے فائنل پروڈکٹ بنانے میں، وہ تو آپ کو چین کے تھرو ہی ملے گی. تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں پوری ٹیکسٹائل چین کو آفٹر انشورنگ کے پراپر ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں تو ہمیں پوری چین کو کھولنے کی ضرورت ہے. بیکاز ایک انڈسٹری دھاگا بناتی ہے، پھر وہ کپڑا بنتا ہے، کوئی اور کمپنی بنا رہی ہے، پھر اس کو ڈائی کیا جاتا ہے یا پرنٹ کیا جاتا ہے، اینڈ دین اس کے بعد سٹچ کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ایک کمپوزٹ یونٹس بہت کم ہیں پاکستان میں، سیگمنٹڈ انڈسٹری ہے. تو وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، اور ہمیں انڈسٹری جو ایکسپورٹ ہو سکتی ہے وہ ایکسپورٹ ہوئے، اور جو ڈومیسٹک میں مال بک سکتا ہے بکیں. آپ آج کل آن لائن بہت زیادہ سیلز ہو جاتی ہیں چیزوں کی. تو ٹھیک ہے، اسمالر مارکیٹ ہے ڈومیسٹک، بٹ جو کچھ ہم جتنی چلا سکتے ہیں وہ ہمیں گورنمنٹ کو فل سپورٹ کرنا چاہیے انڈسٹری کو. ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو بریک ایون نہیں ہوگا پورا ایون اگر ڈومیسٹک مارکیٹ کو آپ کیٹر کریں؟ نو سر، ہماری دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں ہمارا 70% سے زیادہ پروڈکٹ ٹیکسٹائل چین میں ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم 25 سے 30% اگر لوگ ڈومیسٹک میں بکتی ہے تو کیپیسٹی تو آپ دیکھیں 30% آپ لوکل میں اگر، اور وہ بھی پتہ نہیں 30% ڈیمانڈ رہتی ہے کہ نہیں اس انوائرمنٹ میں ایکچوئل جب آپ بیچنے جائیں گے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈسپائٹ آل وی ول بی رننگ ایٹ 50%. صحیح، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. عادل بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین ایپٹما. آپ کے وقت کے لیے
शहजाद, मजीद आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं और बुलेटिन भी है और उसके बाद हमारी कवरेज भी जारी रहेगी। लेकिन जैसे ये बात कर रहे थे कि कुछ इंडस्ट्रीज को खोलना है इस सेक्शनल इंडस्ट्री के अलावा, और यकीनन ये स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ साथ हुकूमत जो है वो इस पर यकीनन काम करेगी। और बहुत बड़ी तादाद हमारी इसके साथ बिल्कुल, और लेकिन SOPs बड़े इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप खोलते हैं और उससे कोरोना वायरस के स्प्रेड का खतरा होता है तो हुकूमत यकीनन रिव्यू करेगी। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, जैसे आपने भी यकीनन पहले कहा। जी हाँ, बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन हम जा रहे हैं और ये ब्रेक है न्यूज़ ब्रेक के बाद हमारे ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए।